Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al tercer episodio de 4 Minutes. El episodio pasado tuvimos bastante información nueva y pues pudimos armar algunas teorías respecto a eso. Ahora hay muchas otras que sé que están rondando por internet. No me he detenido a leer todas, algunas que me dejaron en los comentarios sí, pero son tantas y algunas tan complicadas que pues mejor esperamos a ver este tercer episodio para reducir un poco, por así decirlo, las opciones que tenemos, ¿vale? Así que sin nada más que decir, comencemos con el video.ศพที่แล้วเป๊ะเลยครับสารวัตรเจอที่เดียวกันมีแผลเปิดที่หัวเหมือนกันถ้าไม่ใช่เป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยผู้ตายคงโดนแก้แค้นแล้วล่ะครับ Esperen, ¿qué? ¿Otro cuerpo? ¿En el mismo lugar? มีแผลเปิดที่หัวเหมือนกัน También con una herida abierta en ถ้า la ไม่ใช่เป็น cabeza. การฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยผู้ตายคงโดนแก้แค้นแล้วล่ะครับ Ok, eso se conecta con la teoría que teníamos hasta el episodio pasado. Y claro, esta es la primera escena antes de la intro en la que digo que podría ser escenas del futuro. Algunos por ahí sostenían la teoría de que en el episodio 2 como que nos mezclaron escenas de pasado y futuro. Pero yo creo que me inclinaría más hacia el lado de que solo la escena que sale al comienzo, antes de la intro, representa el futuro, porque en todo caso en el primer episodio también hubieran hecho lo mismo, pero no todo parecía ir en una sola línea temporal a excepción de la primera escena, así que yo me inclino más hacia eso por el momento. Algunos hablaban de que todo estaba pasando en la cabeza de Great nada más y que seguía inconsciente desde la escena en la que vimos a alguien sufriendo un paro cardíaco. Bueno, algo así. Otros hablaban también de que Tonkla podría sufrir de un trastorno de múltiple personalidad, pero tampoco lo creo, la verdad. Ahora que mencionaron el tema de la venganza, como que cada vez estoy más segura de que se trata de eso. Despertó en el hospital golpeado. ¿Es Time? Sí, es Time. ผมไม่ใช่หมอเจ้าของไข้หรอกเกรซตายผมมาช่วยดูอาการ ¿Se lo pidió? นี่เกิดอะไร ¿Por line? Ahora que ya tienen el número del otro, ¿conversan todo el tiempo o qué? ¿De qué me perdí? ขึ้นกับผมนะครับเกรซเพื่อนคุณบอกว่าคุณโดนเพื่อนอีกคนหนึ่งทำร้ายเขาเลยพาคุณไปส่งที่ห้องฉุกเฉินเกรซงั้นเหรอครับแล้วเกรซมาตอนไหนครับเท่าที่ผมจำได้ล่าสุดผมคุยกับไตเติ้ลแล้ว ¿Y luego te noqueó? คุณนอนพักก่อนดีกว่าครับเกิดอะไรขึ้นค่อยคิดตอนอาการดีกว่านี้เถอะ Esperen. Ok, iba a decir que sí lo llegó a ver porque estaba recordando la primera, o sea, lo primero que pasó antes de que retroceda en el tiempo, porque ahí creo que sí llegó a ver a Great mientras intentaba escapar, pero en la segunda pues ya no pasa eso, ¿verdad? Porque él se queda en el carro y ahí es cuando Great se lo lleva. ครับพี่บีครับ ค่ะ อันนี้ชาร์จเต็งนี้ครับผมขอชาร์จเต็ง4ด้วย ชาร์จหมอเต็งใช้อยู่ค่ะ ฮะ Den, pero dice la doctora. Es la cama 4 también. มึงใส่ท่อช่วยหายใจให้ยายนงนุชเหรอ ใช่เมื่อเช้าพ่อหายใจเหนื่อยมากแล้วก็ออกซิเจนดรอปก็เลยใส่ให้ไป เราเคยคุยไว้แล้วนี่ว่าแกไม่อยากใส่ท่อช่วยหายใจอีกแล้วมันทรมานไงแล้วมึงจะให้กูทำยังไง
ปล่อยให้คนไข้กูตายเหรอทามมึงเป็นแบบนี้แล้วนะ ¿Qué está haciendo de nuevo? เห็นไหม ใส่ไปก็ยังหายใจแบบเนี้ยนี่คืออาการคนที่กำลังจะตาย สิ่งที่มึงทำมันไม่ใช่การรักษานะ มันคือการยืดความตายให้นานขึ้นไปอีก Para eso usualmente piden el consentimiento de los familiares, ¿verdad? O del mismo paciente, no. Bueno, no estoy segura de cómo funciona eso, pero por lo que parece no es la primera vez que Time como que hace todo lo posible porque su paciente no muera aunque sea doloroso. กูสั่งมอร์ฟีนให้แล้วนะ ถ้ายังเหลือเยอะให้ยาฉีดเป็นโดสๆได้ Esperen. เอานะ Ah, ok. Morfina es como un analgésico, ¿verdad? No sé por qué por un momento pensé que era como la inyección letal. และที่สำคัญ No นะ sé qué será, คน Disney. ไข้คนนี้มีชื่อว่านงนุช Supongo que tampoco sabía su nombre. Solo se sabe el de un paciente. Aunque ya sospechamos por qué. Llamada perdida. El novio necesitándolo, güey. Y este señorito ni le devolvió la llamada al parecer. Oh my god. ¿Qué haces ahí? Se fueron hasta el baño a continuar haciendo el frutifantástico. 11 y 1. 11 y 1. 11 y 1. Está tratando de ver que está mal. ว่าไง โหพี่ตอนนี้กี่โมง 9:30ถามทำไมวะ ¿Qué? Ah, se bajó la calidad. Esperen. No sé qué hora dice, pero no es 10 y 1. Porque al final hay un 0. Oh, 10 y 1. 11 y 1. ก็ดูใน ¿Por qué diablos lo preguntas? Usa tú. ฮัลโหลเกส ไม่มีอะไรพี่แค่นี้นะ Excuse me. Your silence must No. No me pueden complicar así la cosa. Oh my god. No. Ahora sí estoy empezando a plantearme seriamente que sean posibles todas las teorías que estuvieron circulando por ahí. Oh, es que sentía que algunas iban demasiado lejos, pero ahora ya no sé. Ya no sé, chicos, ya no sé. ¿Cómo así que? 9 y 31. 11 y 1. Una diferencia de 1 hora y media. Man, ¿qué está pasando? 4 tenía que ser. Your silence must be a minimum of 5 pages. El 4 y el 11, ambos son importantes, ¿eh? Porque ya les dije que en la primera escena del primer episodio, la hora de muerte, era 11. Make sure to hand your assignment by this Friday. Class is dismissed for today. ¡Ay, güey! Güey. Entonces... Auxilio, mi cerebro. Se paró el reloj a las 11. เกส เอาว่าไงมด มีคนฝากอันนี้มาให้ ใครฝากมาให้ เป็นผู้ชาย Y a quien llamó le dijo que eran 9 y media, güey. O sea que él está... Cosas están pasando en su cabeza. ชายตัวขาวๆหน้าตาหล่อๆขึมๆอ่ะ ¿Quién?
No olvides tratar tu herida en el hospital. ¡My God! ¡Qué miedo! No, eso ya me está dando miedo, chicos. ¿Puedes perdonarme, Grace? No olvides tratar tu herida en el hospital. ¿Cuál es el real mensaje? ¿Y quién se lo manda? Gray. Dijo un chico เป็นผู้ pálido, ชายตัวขาวๆหน้าตาหล่อ muy ๆ guapo, ขึมๆอ่ะ un poco inquietante. Pálido. El único que se me viene a la a la cabeza con esa descripción es Tonkla, pero esos dos no se conocen, ¿o sí? Quizá y sí, ¿eh? Puede haber una historia. ¡Ay, chicos, mi cerebro! ¿Quién le diría puedes perdonarme, Great? ¿Y quién le diría no olvides tratar tu herida en el hospital? Con lo de no olvides tratar tu herida en el hospital, primero se me vino a la cabeza Time, pero él no es pálido. Y con lo de puedes perdonarme, Great, se me vino a la cabeza Tyrell, pero no sé, él tampoco es tan pálido, creo. Oh my god. Oh my god. Esa sería mi exacta reacción. O sea, man, qué miedo. ¿Y qué hace Time aquí? ว่าทำไมไม่โทรมาบอกก่อน เห็นเรียนอยู่เลยเนี่ยกวน แล้วมีธุระอะไรหรือเปล่า ไม่ได้มีธุระอะไร แค่จะมาเตือนให้ไปทำแผล ก็เลยมาแบบนี้เลยเหรอ แล้วรู้ได้ไงว่าผมชอบกินไทยเย็น Entonces, a quien la chica se refería era a él. Aunque ya no sé por qué. Uy, ya no sé qué está pasando en su cerebro y qué es realidad. O sea... ¡Ah! Por ahora voy a disfrutar de este momento, ¿vale? ไม่ได้มีธุระอะไร แค่จะมาเตือนให้ไปทำแผล ก็เลยมาแบบนี้เลยเหรอ แล้วรู้ได้ไงว่าผมชอบกินไทยเย็น ก็ถามเพื่อนเกรซแถวๆเนี้ย เพื่อนคนไหน ไม่รู้ มั่วๆเอา หมอนี้แปลกๆนะ พี่แค่อยากสนิทกับเกรซให้มากขึ้นน่ะ ถ้าเกิดว่าทำตัวแปลกๆไปหน่อยก็ขอโทษด้วย Ay, no puedo evitar pensar en que hay otro objetivo detrás. Pero... Yo tampoco sé si eso es real o no. ถ้าเกิดไม่ติดอะไรไปกินข้าวกับพี่ไหม ¿Saben qué? Ay, perdón, lo voy a estar pausando constantemente porque se me vienen ideas a la cabeza. También podría ser que ese puedes perdonarme, Great, sea como una de esas visiones que tiene Great sobre su futuro con Time. Quizá en algún momento cuando se entere de su real objetivo con él, ¿me entienden? Lo que hace que deseche un poco esa teoría es la escena anterior a esa en la que ve otra hora de la que realmente es. Por cierto, ¿con quién estaba hablando? Esperen. Ah, era Korn. No dijo su nombre, pero ahora recién presté atención a la voz. Es que como estaba borroso, estaba tratando de leer en ese momento qué decían los subs. Ay, Dios mío, mi cabeza. เย็นนี้ติดอะไรไหม ถ้าเกิดไม่ติดอะไรไปกินข้าวกับพี่ไหม Ok. เอาไว้วันนี้ Ustedes déjenme emocionarme, ¿ok? Aunque tenga la teoría de que tiene otro objetivo el muchacho, bueno, una teoría que es casi segura, voy a disfrutar sus momentos, ¿ok? มีงานต้องรีบส่งอาจารย์ โอเค วันอื่นก็ได้
งั้น ไปก่อนนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับชาเย็น ¿Otra vez? ¿Otra? เกรด Es una señal de que tiene que aceptar la cita. Ok, y ahora sí pasó de manera random. ไม่ได้มีธุระอะไร แค่จะมาเตือนให้ไปทำแผล แบบนี้อีกแล้ว ฮะ เป็นไรปะเนี่ย หมอจำที่ผมเคยทำหมอเรื่องมองเห็นอนาคตได้ใช่ไหม จำได้ คนที่มองเห็นอนาคตไม่ใช่คนไข้จิตเวชที่ไหน แต่เป็นผมเอง ผมมองเห็นอนาคตล่วงหน้าได้4 นาที Ya no estoy tan seguro de que sea realmente el แล้ว futuro. อาการเป็นยังไง หมอรู้ว่าผมชอบกินชาเย็นเพราะไปถามเพื่อนในคณะมา แล้วหมอตั้งใจจะมาชวนผมไปกินข้าวเย็นนี้ ผมชอบมองเห็นภาพที่ไม่เคยเกิดแฟลชเข้ามาในหัว เวลาที่ผมเห็นในนาฬิกาก็แปลก ถ้าผมอยู่คนเดียวมันจะเห็นเวลาค้างอยู่ที่11:01 นาที Ah, ok. Es eso entonces. Cuando estás solo es cuando pasa eso. Y bueno, eso podría ser como un aviso de la hora en que va a morir. Porque sí, cada vez estoy más segura que el de la escena del comienzo era great. Ahora, también podría ser que precisamente ve esa hora porque todo está pasando en ese momento y en su cabeza. Como que el tiempo para él se detuvo ahí y por eso cuando él está solo ve esa hora y nada más, porque es el momento en el que su corazón se detuvo. Güey. แต่ถ้าผมอยู่กับคนอื่น ผมจะมองเห็นเวลาตามปกติ แบบนี้มันคือโลกอะไรวะ Al menos ya se lo contó a alguien más. พี่เป็นหมอผ่าตัดอะ Si es que esto realmente está pasando. ไม่ค่อยได้วินิจฉัยโรคแบบนี้เท่าไหร่ ไว้พี่จะไปถามเพื่อนที่เป็นหมอเก่งๆให้ Daré a algunos de mis amigos. นะ Den, ได้ den. คำตอบแล้วจะรีบมาบอกเลย เอาเป็นว่าวันนี้เกรซรีบไปทำแผลแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนครับพี่ไม่กวนแล้วดีกว่า ผมครับหมอ เรียกพี่ทามก็ได้ จะได้ดูสนิทกันมากขึ้น Que quiere acercarse más, พี่ได้ dice. ตลอดนะ หมอ Acepta la พี่ cita. ทาม La cita. Copuna. ผมไปทำแผลเสร็จเราไปหาอะไรกินกัน Ok. Lo tomaré como una cita. Oh, estaré esperando por el momento en el que realmente se enamore. Le va a preguntar. ให้กูคุยกับหลังหัวมึงเหรอ เป็นบ้าอะไรเนี่ย อ๋อ มึงงอนกู
ที่กูใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้ของมึงถูกปะ อืม แล้วคือต้องยังไงกูต้องง้อมึงเหรอ ก็แล้วแต่มึงดิ เป็นกูเป็นผัวมึงวะเนี่ย ต้องการความต้องการมึงด้วยเหรอ Soy tu marido, ¿o qué? ไม่ใช่ผัวก็ง้อได้ Claro. พูดกับกูมา ว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีก จะไม่ทำแบบนั้นอีก มึงกวนตีนกูละ Ese güey. บอกทามวันนี้หมากกูมีอะไร คือกูไม่สนิทกับใครในไซคายเลยอยากจะมาถามมึงก่อนอะมึงเคยเจอคนไข้ที่มองเห็นอนาคตล่วงหน้าแบบแม่นๆปะ หมอดูเหรอ ไม่ใช่คนปกติเว้ย เขามีอาการเห็นเวลาในนาฬิกาเพี้ยนๆแล้วก็ เห็นภาพที่ไม่เกิดขึ้นจริงบ่อย แผนกจิตเวชเดินลงไปแล้ว Y pensar que primero se le iba a preguntar a un ๆ psicólogo. แล้วก็ Y o sea, no lo culpo. เห็นภาพที่ไม่เกิดขึ้นจริงบ่อย แผนก Hasta un psiquiatra จิตเวช sería. ไปซ้ายเลยเพื่อน ๆ มันไม่ใช่แค่นั้นเว้ย คืออนาคตที่เขามองเห็นเนี่ยมันชัดมาก แล้วเขาก็เห็นเวลาล่วง Y él ห lo น้า comprobó. 4 นาทีด้วย ต้องไหนนะ เห็นอนาคต4 นาทีอ่ะ เขาบอกว่างั้นนะ Lo mismo le dijo la señora, ¿verdad? También eran 4 minutos. Se debe acordar de ese caso. ผ่านทำไมอาการมันเหมือนกับคนไข้ในงานวิจัยของกูเลยวะแต่ว่าอาการเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมองของเขาตอนที่เขาหัวใจหยุดเต้นอ่ะ ไม่ใช่นะ คนนี้ยังปกติอยู่ อ้าวเหรอ ¿Verdad? Ese es el principal มึ dilema. งนัดคนไข้มึงมาคุยกับคนไข้ดูดิ ก็ดี ขอบใจมาก ¿Se van a reunir ambos pacientes? มึงบอกว่าคนไข้ของมึงเนี่ย เขามองเห็นอนาคต4 นาทีตอนที่หัวใจเขาหยุดเต้นเท่านั้นถูกปะ ใช่ ทำไมมันต้อง4 นาทีวะ Eso es lo que todos nos cuestionamos. ¿Hay alguna razón científica detrás de eso? Beth โอเคปะเนี่ย ¡Ura! ¿Y esa quién era? ผมไม่หิวแล้ว เราไปตรงนู้นกัน เฮ้ย ไปไหน Oh my god. Subieron para bajar. Excelente.อยากเล่นเหรอมันไม่หิวข้าวแล้วเหรอ ไม่ค่อยเท่าไหร่อะ เป็นปะเนี่ยลองไปแลกเหรียญก่อน เดี๋ยวไปแลกให้ Ok. Sugar. Con luôn. Oh, esto realmente es una cita. Ay, no, esas máquinas nunca funcionan. Bueno, sí. Pero para eso como que terminas perdiendo todo el coste del peluche ahí. ฟังพี่นะ อย่าเล็งไปที่หัวให้เล็งไปที่ตัวและให้ขาไปคีบที่คอลองไหวสิ Señor, sí, ไม่รู้ señor. อ่ะเล่นเก่งเหรอ เปล่าแค่เคยสงสัยว่าทำไมคนคีบได้เยอะจัง ก็เลยไปเสิร์ชหาวิธีมา Ok. เพิ่งสมกับเป็นหมอดีนะ Muy médico de su parte, dice. บอกให้เล็งไปที่ตัว Pues a ver, hazlo tú. มาทำให้ดู เฮ้ย เดี๋ยวทำให้ดูแล้วจำด้วยล่ะดู
A ver, pues, เอาตัวนี้นะ veremos si es tan bueno en esto como operando. เฮ้ย ¡No! ¡Lo soltó! Eso es trampa. เป็นไง Ok, supongo que para la toma tuvieron que sacar un peluche, pero yo vi que lo soltó. Y lo soltó en el mismo lugar. เป็นไงเป็นไงบอกแล้วว่าไปเกิดหาวิธีมามันใช้ได้จริงตามผมบ้างเอาไปยอดดิ Oh. เนี่ยน่าจะได้ Bien bro según ellos. อ้าวให้ตามผมไม่ได้เหรอไม่เอา Ya se envició. Ya se envició el hombre. Ay, compró bocaditos. ¿Ahora? Ya pasamos a estar noviando. ¡Ay, los peluchitos! ¿Cuántos ganó? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Son ellos dos?เนี่ยแหละบางที อยู่กับยาย2 คนเหรอ พ่อแม่ Lo พี่ llevó ตาย a แต่ su พี่ยัง casa เด็กอะก็เหลือกันอยู่แค่นี้แหละพี่ตายแต่พี่ยังเด็กอะ cuando yo era joven. ก็เหลือกันอยู่แค่นี้แหละ ฟังดูลำบากอยู่นะ ลำบากสิลำบากมากเลย พี่ก็เลยต้องตั้งใจสอบเป็นหมอให้ได้ คิดว่าเป็นหมอแล้วพี่กับยายจะรวยขึ้น La medicina es una profesión que paga bien. ไม่เข้าใจฟีลพี่หรอก Sabe que es un niño คื rico. อผมมีเงินนะ แต่ผมไม่เคยมีความสุขหรอก ทำไม เมื่อก่อนอะผมเคยอยู่กับแม่แค่2 คนเมียคนแรกของพ่อฆ่าตัวตาย ผมก็เลยได้เข้าไปอยู่แบบ Se suicidó. บ้านใหญ่กับพ่อกับพี่ชาย พ่อกับแม่ก็รวยขึ้นเวลาที่เขามีให้ผมก็น้อยลง ตอนเด็กๆอะผมเคยขอไว้คลิปตุ๊กตา พ่อกับแม่ก็บอกว่ามันเสียเวลา La máquina de garras es lo que acaban de jugar, ¿verdad? เขาก็เลยคว้าของเล่นราคาเป็น10,000แถวนั้นให้ผมแทน ตอนที่ผมเอาไปทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้ Oh. ถ้าอยากไปที่ตุ๊กตาอีกก็บอกพี่แล้วกัน Cuando los padres a veces no se dan cuenta que no se trata del juguete en sí, sino del tiempo de calidad que puede ofrecer un juego en compañía de las personas que quieres. เดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อน ¡Ahora! ¿Esa imagen es el futuro? ¡Lo tomo de la mano! No, pues el Great dice, si tiene que pasar, que pase. Igual no me opongo. Güey, primera cita y ya hay chape. Uy, alguien abrió la puerta de la casa, ¿verdad? ¡Ah! ¡Estuvieron a punto! Momento arruinado.
พี่ถามเพื่อนพี่ที่เป็นหมอให้แล้วนะ เขาบอกว่ามีคนไข้ที่อาการเหมือนเกรดด้วย จริงเหรอ Esto es bueno. วันหลังถ้าเกิดเกรดว่างเดี๋ยวพี่นัดเพื่อนกับ ¿Se imaginan si fueras la única persona en el mundo teniendo esos síntomas? O sea, afortunadamente hay alguien más que puede comprobar que no está loco o algo así. Bueno, al menos para el Great de este universo, ¿me entienden? Ya no sé si todo esto es parte de su imaginación a este punto, pero bueno, ¿me entienden? Para el Great de esta realidad es un alivio bastante grande que no sea el único en el mundo con วันหลัง viviendo ถ้าเกิด esto. เกรดว่างเดี๋ยวพี่นัดเพื่อนกับคนไข้คนนั้นให้ โอเคเลย Oh. งั้นพี่ไปก่อนนะ เอ้ย เดี๋ยวก่อน ¿Cuántos Ay. peluches ganaron? 4, 5, 6. No hay más. Son bastantes. อันนี้ไปด้วยดิ Oh. วันนี้สนุกมากเลยนะครับ thank you ¡Ay, cosita! เลยนะครับ thank you Por favor, no me lo lastimes mucho. thank you ไปนะ เดี๋ยวเจอกัน El blanquito y el gatito negro son como peluches de pareja, ¿verdad? Ay. La chica está... se acuesta con... ¿Así es como obtuvo la información? Probablemente, ¿verdad? Sí. Güey, el señor ese con la panza al aire. Ah, esa es la llave para el cajón donde está la información. ¿Qué hace con toda la información en el cuello? O sea, literalmente en cualquier momento se la pueden quitar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, no. La atraparon. Corre, Forrest, corre. Oh, ¡ah! Agarro el arma. My cat, my cat, my cat, my cat. My. Ay, Dios mío. No, no, no. ¿Les disparó?
En la pierna. La tienen. ได้ครับ โทรศัพท์เปิดไม่ได้แล้วครับ เอาไปซ่อมให้เปิดให้ได้ ¡Güey, la atraparon! ¿Y ahora Con sabe? ทราบครับ ผมส่งโลเคชั่นมาให้คุณแล้ว พาตัวแนนมาที่นั่น เราต้องรู้ให้ได้ว่าแนนส่งข้อมูลมาให้ใคร Nan es la chica entonces, ¿verdad? Entonces se descarta que sea la persona con la que Time habló al comienzo en el episodio pasado. Pero también puede ser que ella haya entrado con un nombre falso aquí, porque podría ser una de las precauciones que tomó sabiendo la misión difícil que tenía aquí dentro. Entonces... La próxima vez te garantizo que estará delicioso. ¿Qué? Investigate. คดีสดได้เบิ้งถึงไหนแล้ว ตอนนี้กำลังรอผลทางพิสูจน์หลักฐานอยู่ครับท่านผมไม่ต้องทำคดีนี้ละหลังจากนี้เดี๋ยวผมจัดการเองหมายความว่าไงครับท่าน ส่งทุกอย่างที่คุณมีมาให้ผมภายในวันนี้ แต่ว่าคดีไม่มีแต่ นี่คือคำสั่ง วางมือจากเคสนี้ซะ และตั้งใจทำคดีอื่น ครับท่าน ¿Hay alguien tratando de encubrir ese caso? Entonces podemos decir o podemos concluir que el que mató al hermano de Tonkla es alguien, ¿verdad? Ahora me refiero solo a ese hecho porque siguiendo la teoría de que solo la primera escena es del futuro y esta de aquí, y todo lo que sigue después de la intro es el pasado, el caso del que estaban hablando es simplemente el del hermano de Tonkla. Ahora, con esa deducción, los sospechosos podrían ser varios, ¿eh? Está Tyrell, está Great, está Korn. Oh my god. ¿Se habrá enterado? มึงทำไมว่าเหี้ยเลยวะ Ah, lo dice por Korn. Supongo que hasta el momento no se ha comunicado con él. Y sí, mi vida, no tienes por qué estar aguantando de verdad esto. Eso es... Sí, ¿verdad? Oh my god. ¿El policía? Justo cuando está haciendo algo no muy legal que digamos. Sí, supongo que vino a informarle lo que pasó. มีอะไรหรือเปล่า ผมจะมาบอกคุณว่าผมไม่ได้ทำคดีของน้องชายคุณนะครับ
แล้วใครเป็นคนทำอ่ะ Güey, y justo cuando le había prometido que... ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆผมถึงถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำต่อผมกลัวว่าคุณจะไม่ได้คำตอบว่าใครเป็นคนทำร้ายน้องชายผมครับเพื่อนเก่าคนนั้นทำงานไม่ดีเหรอ ผมพูดตรงนี้ไม่ได้ครับ Bueno, la situación deja mucho que pensar, la verdad. Está bastante claro que están tratando de encubrir el asunto. Al final sí lo vio. Muy tarde, hijo mío. แล้วมีใครอยู่กับคนนี้หรือเปล่าครับญาติไม่ก็แฟน Que si tienes novio, dice. คืออย่างนี้ครับผู้กำกับนเรศเคยมีประวัติรับเงินใต้โต๊ะเพื่อบิดเบือนสำนวนคดี ให้เข้าข้างคนที่ผิดมาก่อนครับ ¿Por qué no me sorprende? คุณได้เข้าไปดูโซเชียลของน้องชายคุณบ้างไหมครับ ไม่ให้เข้าอ่ะทำไมเหรอ คือผมอะครับ เข้าไปอ่านทุกโพสต์ทุกคอมเมนต์ มีคอมเมนต์หนึ่งจากเพื่อนของน้องชายคุณนะครับ เขาบอกว่าใครทำทุกคนรู้อยู่แก่ใจทำ Noche, la luna. O sea que ella sabe o tiene una idea de quién pudo haber sido. ผมตั้งใจจะมาบอกคุณว่า ผมจะไม่ยอมแพ้เรื่องที่ตามหาคนที่ฆ่าน้องชายคุณแน่นอนครับ Oh. ที่คุณช่วยผมขนาดนี้เนี่ยคุณต้องการอะไรกันแน่ เพราะผมอยากให้คุณรู้ว่ายังมีตำร ช ว อ จ บเราใช่ปะ Le iba a decir porque quiero que sepas que todavía hay policías buenos. ผมไม่ควรทำแบบนี้ คุณน่ายังเสียใจอยู่ Pero. Y las etapas del duelo, Toncla. Bueno, el muchacho la verdad está en una etapa emocional bastante inestable y el pinche idiota de su novio, bueno, no sé si su novio o su amante, no sé qué sea, literalmente lo dejó abandonado en este momento. O sea, ni siquiera se ha comunicado con él. Y luego los problemas de adicción que se ve que claramente tiene. Se imaginan cómo está destrozado ese cerebrito, ¿verdad?ผมไม่ควรทำแบบนี้ คุณน่ายังเสียใจอยู่ Oh my god. La canción, güey. Es música clásica de esas rápidas. A la verga. ขอสดได้ปะ Siempre quiere que sea crudo. เสื้อถุงให้นะครับ จะได้ปลอดภัย Nunca falta el sponsor, güey. Ahora hasta del lubricante. คือต้องไม่ได้ดีกว่า Este güey sigue bajo los efectos de la droga. ผมไม่เลย Excuse moi.
con la música. Aquí vamos de nuevo. ¡Dios, los sonidos! Estoy en shock. Oh my god. Tom Clown. Es solo para uso personal, ¿verdad? No, sí se nota que él lo quiere. Pero para Tom Clown fue solo un desfogue emocional, por así decirlo. Estaba tan recargado, tan... ¿Me entienden? มุมไหนอะ Una manera de liberar ก็แบบเนี้ย toda esa carga. ทำไมที่จับผมมอง No, ผมว่าจับผมข้อหาอะไร por robar su corazón. ผม Dice. ลวงไง Eso no es un delito, ¿sí? ช่วงนี้คุณมีเป็นเพื่อนกันบ่อยใช่ไหม Compañía. ได้สิ ถ้าผมไม่ติดงาน เราต้องการผมเรียกหาได้ตลอดเลย Oh. จริงเหรอ จริงสิ Ojalá se quede con él. ผมไม่ยอมแพ้ Pero por la manera en que está empezando todo esto, me asusta. Me asusta. ส่วนเรื่องคดีอะผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆ Ay, ese es su hermano. Va a interrogar a la chica. Prácticamente ahora es como su detective privado. ผมเป็นตำรวจที่ทำคดีของเพื่อนน้องที่เสียชีวิตไป ผมทักแชทไปหาน้องแล้วน้องไม่ตอบผมก็เลยมาตามหา ผมเห็นคอมเมนต์ของน้อง ผมก็เลยอยากรู้ว่าคนที่น้องหมายถึงคือใครครับ อ๋อ หนูไม่ได้หมายถึงใครหรอกค่ะ Bueno, obviamente no se le iba a decir así de fácil. คนนั้นเขาทำให้น้องไม่กล้าพูดหรือเปล่าครับ หนูไม่รู้จริงๆ หนูขอตัวก่อนนะคะ No le creo. No le creo. Si en algún momento descubren que él está haciendo este tipo de averiguaciones, ¿ese es el culpable? Su carrera está en peligro, ¿verdad? Le hacía una amenaza directa. Ahora nuestro policía también está en peligro. Ahora, güey,
หนูไม่รู้จริงๆ หนูขอตัวก่อนนะคะ ชายตัวขาวๆ หน้าตาหล่อ 11:01 de nuevo. Esa toma la hemos visto en el tráiler. Y ese edificio es el de Kim Porsche, ¿verdad? Ay, tiene los peluches ahí abrazaditos. Esperen, ¿el blanco no se lo había dado a Time? ¿Qué hacen ambos ahí? Once y 2. Por primera vez avanzó. Un segundo. Va a hacer sus cálculos el hombre, ok. Va a tratar de hacer los cálculos que intentamos hacer también al comienzo.งั้นเราแลกไลน์กันได้ไหมหรือต้องการความช่วยเหลือ หลวงพี่ตอนนี้กี่โมง ถามทำไมวะ ก็ดูรายการเลยนี่ ไม่มีอะไรพี่แค่นี้นะ Una galería de imágenes raras en un lugar. พี่ทามผมอยากนัดเจอคุณหมอที่เคยเจอคนไข้ที่มีอาการเหมือนผมเขาไปวันไหนได้บ้างครับ Lo voy a llamar directamente. Güey, yo tengo que volver a revisar todas las horas importantes. Ah, recién te acuerdas que tienes novio. O amante, no sé. Parados. Y ella todavía no quiere hablar. Ay, ¿qué le estarán haciendo a la pobre? คุณอย่าทำอะไรรุนแรงเป็นขาดเข้าใจไหม Al menos. แค่นี้ก่อน Hey thanks for coming man มีเรื่องอะไรเกตพี่อยู่นานไม่ได้อะมีเรื่องก็ไปจัดการ Mucho time. มีเรื่องอะไรเกตพี่อยู่นานไม่ได้อะมีเรื่องก็ไปจัดการ พี่จำที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องอาการแปลกๆได้ไหม Ay, no sé qué tanto sirvo hablar con Korn, la verdad. คือตอนนี้นาฬิกาที่ผมมองเห็นตอนผมอยู่คนเดียว มันค้างอยู่ที่ 11:02 นาที ก็รีบไปหาหมอสิ
ปล่อยเอาไว้ไม่ดีนะผมปรึกษาหมอคนหนึ่งไว้แล้วบอกว่าจะนัดให้เจอคนที่มีอาการคล้ายผม แต่ตอนนี้เขาไม่ตอบผมโทรไปก็ไม่รับก็เปลี่ยนหมอดิให้พี่หายไหมล่ะแต่ไม่ต้องแต่เดี๋ยวพี่นัดหมอที่รู้จักให้เลย ขอบใจนะ No, yo creo que Dem puede ayudar bastante. Ahora Time debe estar ocupado con el asunto del... ¿cómo se llamaba? Nan creo que era. Bueno, con el asunto de la chica infiltrada, ¿verdad? Si es que él es la persona a la que ella llamó al último minuto, ¿se acuerdan? Por eso quizá no le contesta Great. Porque, güey, la toma. Nghe như này. เป็นใคร กูถามว่าแนนอยู่ไหน ¿Es Time? Oh my god. Oh my god. Uf. Pelea de daddies. Siento que es su voz. ¡Sí, es él, güey! ¡Es él! ¡Es él, es él, es él! Oh my god. Ahora sí no hay dudas. ¡Oh my god! ¡Oh my god! No creo que Great sepa pelear mucho, la verdad. Aunque por el momento se va defendiendo bien. ¡Él mismo se quitó la máscara! ¡Güey! Ese fue un final de infarto. O sea, totalmente inesperado. Y ahora tengo más preguntas que respuestas, güey. ¡Auxilio! ¿Qué está pasando? Ahora siento que tengo que volver a verme los 3 episodios nuevamente, güey. Porque yo no le había prestado atención para nada a la hora que marcaba el reloj cuando Time estaba solo, porque pensé que simplemente era que se iba a dormir siempre aproximadamente a esa hora, a las 11. Pero al parecer no se trataba de eso, era que el reloj marcaba la misma hora durante todo ese tiempo. Ahora yo recuerdo que era 11, no que era 11:01, porque recuerdo que precisamente el episodio pasado recordé que en el primer episodio su hora de muerte era a las 11 en punto. Entonces precisamente al ver la hora que era en ese momento me hizo recordar al otro, pero no estoy segura si eran las 11 en punto o 11:01. Porque ahora también el segundero acaba de avanzar un segundo más. O sea, ahora marca 11:02. Lo cual es bastante extraño. Es como si el tiempo para Great avanzara de manera diferente. Quizá todo lo que vemos que pasa en días en la realidad, en realidad está pasando en la cabeza de Great en un segundo. Algo así, ¿me entienden? Si es que es real la teoría de que todo esto está en su mente y que él ahorita está pasando por un paro cardíaco, ¿me entienden? Algo así. Yo ya no sé, chicos, cada vez estoy más confundida y sorprendida también. O sea, pasaron muchas cosas que en este episodio que no me esperaba. O sea, atraparon a Nan. Tom Class se terminó metiendo con el detective. Luego Time
revelando su rostro a Great cuando estaban peleando. O sea, no pensé que eso iba a pasar tan pronto. ¿Será que ya le va a decir la verdad? Al menos con eso ya confirmamos que efectivamente Nan trabaja para Time. No sé si solo trabaja para él o quizá incluso podría ser su hermana. Por otro lado también tenemos el misterio detrás del asesinato del hermano de Tongla. El día de hoy nos dieron ciertas pistas. Al parecer es alguien con bastante poder. Al parecer hay alguien que podría saber quién es, o sea, la chica a la que el policía le preguntó. Luego había alguien que también estaba observando, pero no sé si sería precisamente él. Y si es él, quiere decir que fue un compañero del hermano de Tongla. Por un momento me pregunté si no era el mismo lugar donde estudiaban Great y Tyrell, pero no recuerdo bien, así que tendría que verificar eso. Ahora, el hecho de que Great haya visto primero un mensaje en esa botella y luego otro es lo que más me intriga, creo yo, de todo el episodio. Y no es que lo demás no me intrigue, porque ya les dije que pasaron muchas cosas bastante fuertes, pero ese hecho como que apoyaría algunas de las teorías más locas que he leído, entonces tengo miedo porque no sé, chicos. Mi cerebro en estos momentos ya no da para más. Si se me ocurre alguna teoría les voy a poner por escrito, pero de verdad que en estos momentos ya no doy. O sea, de verdad ya no doy. Ahora, dejando un poco de lado lo complicado, tuvimos el día de hoy la primera cita entre Great y Time. La pasaron muy bien ambos, chicos, fue un momento bastante lindo. Me alegra que Great le haya podido contar a alguien por lo que está pasando en estos momentos y que Time se haya tomado en serio la cosa. Y bueno, gracias a que Great le pudo comprobar que era cierto lo que decía. Great incluso llevó a Time a su casa, ahora sabe dónde vive, vio a su abuelita también, creo. Time también le contó un poco sobre él, sus padres que fallecieron cuando él era un niño. Time también se abrió un poco respecto a su vida, a su infancia, cómo sus padres empezaron a distanciarse poco a poco debido a que fueron obteniendo más ingresos y así. Entonces me pregunto si quizá ese pequeño momento pero sincero hizo de alguna manera que Time en la escena final como que decida contarle todo a Great finalmente, aunque una parte de mí cree que aún es muy pronto, pero a la vez no sé qué más le podría decir en una situación como esa cuando ya se descubrió la cara. Entonces quién sabe, y a partir de ahora Time, en lugar de usar a Great, pues se une a él como aliados. No sé chicos, probablemente, como les dije, voy a tener que volver a verme los 3 episodios para ordenar mis ideas mejor, para refrescar ciertas cosas que ahorita las tengo borrosas. Así que nada, cuéntenme ustedes sus teorías, yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho ya tienen el botón de super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.